हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू एई क्लास रे हमें खारवेलंक विषय डिटेल्स डिस्कशन करिबा एलटीआर आपनकर आर्ट्स मेन पिलांकर चालू हिचे क्लास एइतरे देखंतु अचीवमेंट्स एज मेंशन इन हातिगंपा इंस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल्स बुझिबा या बाहर आपनको क्वेश्चन आसीबनी मु जति के पढेइबी नोट्स रे ता बाहर आपन गोटे भी क्वेश्चन देखिबा को पाइबनी जति के देइछि सेति के आपन जति माइंड रे प्रिंट करके चालुचंती 100% आपन आंसर करके आसीबे तो चलो स्टार्ट करबा या पूर्व जणेबा को चाहिबी जो मैंने मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जो जानवा को चाहते जॉइन हो पारे कहीं बहुत ही मिनिमल प्राइस रखाई आपण मैंने 99 रुपीस मात्र देकी आप जॉइन हो पारे आम सकाले आम आपको एमती टास्क दे था आउ राति 9टारे बा 9:30 आपंकर एमसीक्यू आसवा स्टार्ट हुए एमसीक्यू दे सारापर एमती पीडीएफ दे दिया हुए जमी आप सिलेबस अच्छे सिलेबस हिसाब से ही सबकि दिया आप जॉइन हो पारे एमती क्वेश्चन आसो आपंकर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे निजे ठीक अच्छे आउ जदि किसी भूल दौरान एक्सप्लेनेशन सांगे सांगे देखा पाइबे जो मैंने आम हैंडरिटन नोट्स भी परचेज करने को चाहते 199 मात्र प्राइस अच्छी ये आपको मुझे देखा अन्य सब्जेक्ट नोट्स हाई क्वालिटी नोट्स या बाहर आप कोटे भी किसी प्रिफर करने को पड़ोनी एति सियोर आप रुहतु 149 आपको मिल 149 एनसीएन हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और बास एति आपको मिल 149 637 123 9118 पे करके स्क्रीनशॉट दिंतु जहाँ रिक्वायर्ड अच्छे जहाँ दरकार अच्छे आपने पारे मैन पाई मेन पाई आप मु गारंटी देबी या बाहर क्वेश्चन आसीबो नाही एबे भी खारबेल यांको पूरा ना थिला महामेघ वाहन ऐर खारबेल पॉपुलरली नोन एज खारबेल जहाँ को आम खारबेल बोली जानिछे ये जन्म होते 1st सेंचुरी बीसी रे एंड ही ascended throne of Kalinga at the age of 24 वर्ष बयस से राजगदी रे बसिथिले बा कलिंग को शासन करथिले जदि देखिए यही चेदी डायनेस्टी प्रथमे मध्य देश उपरे निजर जो साम्राज्य को स्थापन करथिला धीरे धीरे कलिंग को निजर साम्राज्य को विस्तार करके कलिंग रे मध्य शासन करथिला आउ मुख्यतः आप देखिए यही जो खारबेल ये जैन धर्म अवलंबी थिले जैन धर्म को ग्रहण करथिले आउ जो समय रे अशोक कलिंग को अटैक करथिले 261 बीसी रे तापरे सबुठार गोटे इम्पोर्टाट इवेंट रे घटी ए चेदी वंशर खारबेल जेते बेले उदय होते तो इतिहास रे खारबेल को जगह दे दि जाए से 13 वर्ष रे जो जो काम कर इतिहास रे से काम करवा राजा देखा आम बहुत कम पाइछु तो जो देखिए ये लिखा जाए आफ्टर कलिंग एक्सपेडिशन ऑफ अशोका 261 बीसी द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इज राइज ऑफ चेदी रूलर खारबेल इन ओडिशा ये तृतीय राजा और सबुठारु विराट शासक थे चेदी वंशर जदि आप देखिए खारबेल जो विषय आम जानूचे कि खारबेल सतरे एक्जिस्ट करुले खारबेल किपरि शासन करते कौ कौ राज्य को विजय करते तो सहीटा आम पाई आम 17 धाड़ी लिखा जाए हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन रे हाथीगुंफा अच्छी आपणकर भुवनेश्वर निकटस्थ उदयगिरी कैप रे आम देखा पाई आई उदयगिरी रे एक्सट्रीमली इंपोर्टाट मुझे कहीदे बहुत इंपोर्टाट ये उदयगिरी रे हाथीगुंफा रही है से हाथीगुंफा 17 धाड़ी लिखा जाए अशोक आपणकर खारबेल शासन काल विषय रे कि से खारबेल केमिटी कौन शासन करते 17 लाइन रे ही जना पड़ी था यही गोटे लाइन आप मन रखु गोटे क्वेश्चन ये भितर पचार है कि खारबेल विषय रे आम हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन रे पाई आउर शासन काल 17 लाइन रे एठारे लिखा जाए हाथीगुंफा रे हाथीगुंफा देखा मिलता है उदयगिरी रे जोटा कि भुवनेश्वर पाखरे रही आईटा को डिस्कवर क्या द्वारा करा जायतिला एंड्रू स्टर्लिंग 1920 मसीह एंड्रू स्टर्लिंग करते जहाँ भी पढ़ाऊँ गोटे गोटे के मन रखु आपको एग्जाम रे भीतर ही क्वेश्चन पचार देखु इनस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ खारबेल यही इनस्क्रिप्शन टा कौन जन था आमको कि जीवन में कौन कौन घटी आ से कौन कौन अचीव करते कौन कौन हासिल करते खारबेल से विषय में जन थाए आउ जो इनस्क्रिप्शन विषय कहूँ हाथीगुंफार जो इनस्क्रिप्शन मिली सेटा ब्राह्मी स्क्रिप्ट आउ प्राकृति लैंग्वेज रे लिखा जाइटा मन रखु गोटे क्वेश्चन पचार कि कौ भाषा रे लिखा जाइए ब्राह्मी स्क्रिप्ट आउ प्राकृति लैंग्वेज रे लिखा जाइए जदि आप देखिए या पाखरे 13 गोटी अन्य इनस्क्रिप्शन अच्छी जोटा कि आपणकर खारबेल विषय किसी गुणगान करी कहीदे आउ थे
এই ହାତୀଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 13 ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଇଗଲା, ଉଦୟଗିରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଛି ଏଇ 13 ଗୋଟି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍? ମାର୍କମ୍ କିଟୋ 1837 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ହିଁ ପଚାରିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 100% ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସକ ହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବାଢ଼ ଆସିଯାଇଥିଲା, ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ତେହେସ ନେହେସ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହି ରିନୋଭେଟ୍ସ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଲାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେହି ଜାଣିନାହିଁ, ତ ରିଜଲ୍ଟ ଅନନୋନ୍। এই রিজল্টটা কৌশি হিসাবে এই ইনস্ক্রিপশন লেখা যায়নি, কিন্তু এঠারে গোটে জিনিস কুহযাই কি ডেকান এক্সপেডিশন পাই যাইଥିଲେ, কিন্তু বহু সারা আমি সোর্সকে যেতবে দেখু সে সাতকর্ণী বিরুদ্ধে হি দ্বিতীয় বর্ষে নিজের সৈন্য সামন্তকে আগকু বড়াইলে বলে কুহযাই। ঠিক আছে, আউ ইয়ে এই সময়ের এক্সপেন্ড করে আসিকা পর্যন্ত, মানে সাতকর্ণীকে হরাই আসিকা পর্যন্ত ইয়ে যাইଥିଲେ। তারপরে আমি দেখিবা তৃতীয় বর্ষ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଭେରିୟସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ସେରିମୋନିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କଲେ, ଯାତ୍ରା ହେଲା, ନାଚ ହେଲା, ଗୀତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଟକ বা ସେରେମୋନି বা ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ଭୋଜକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ୱାର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ଭୋଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେନାଲ ବନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କେନାଲ କି ନନ୍ଦ ରାଜା 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଥିଲେ। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେନାଲ ନନ୍ଦ ରାଜା ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାନସୁଲିଆରୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଜଣାଯାଏ କି ଇଏ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ 6 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ୁଛେ କି ଯେଉଁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ ନଥିଲେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଏଇ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବାପା ବା ଫାଦରହୁଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଆଟେଣ୍ଡ ଫାଦରହୁଡ଼। ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ, ଆଟେଣ୍ଡ ଫାଦରହୁଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, 7 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ। 8 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନକୁ ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ, ଆଉ ଇଏ ରାଜଗୃହକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜଗୃହକୁ ପୁରା ଆଟାକ୍ କରିକି ଜିତି ଯାଇଥିଲେ 8 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏମାନେ 8 ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ଶାସନର 8 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଗୋରଦଗିରିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାହାଣୀଟା। এই হিসাবে যমন আটাক হয়েছিল। যমন মানে কহিলে কিଏ? যমন মানে যে বাহারু আসিথাନ୍ତି, বিদেশী লোককে যমন বলে কুহযাଏ। তো এই সময় যেতবে সে রাজগৃহକୁ আটাক কলে আউ ফেরিଛନ୍ତି নিজ রাজ্যକୁ, সেই সময় খবর আসিলা কি যমন মানে ধীরে ধীরে আটাক করে মথুরা পর্যন্ত আসি যাইଛନ୍ତି। তো এই খবর যেতবে পাইলে সে রাজ্যরে বিনা বিরাম নেইকি সে সাଙ୍ଗে সাঙ্গে পুଣି বাহারি পড়িলে সেই যমন গুড়াকু ବାହାରକୁ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଗୋରଦଗିରିକୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋରଦଗିରିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋରଦଗିରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯମନ ଗୁଡ଼ାକ, ୟାଙ୍କ ଖବର ଶୁଣିକି ମାନେ
ଖାରବେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଏମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯମନମାନେ ଡରିକି ପଳାଇଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏଇ ଡରରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଆଣିଥିଲେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କ'ଣ କହିଲେ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ କ'ଣ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଜୈନିଜମର। ଜୈନ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଗଛ କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଆଣିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ହରାଇଲେ ବା ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ଏଇ ଶାସକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯମନ ଲୋକମାନେ, ତ ମଥୁରାର ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଲୁଟିକି ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ 9 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଗେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ କାହା କେଉଁ ପଇସାକୁ ନା ଯେଉଁ ମଥୁରାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଟା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର, ସେଇଥିରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନର୍ଥକୁ ପଳାଇଲେ, ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ନର୍ଥ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ସେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଚୋଲା, ପାଣ୍ଡିଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ହରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରିଜଲ୍ଟ ଅନନୋନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପିଥୁଣ୍ଡାକୁ ସେ ଏନେକ୍ସ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୈନ ଧର୍ମର ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଗଧକୁ ସେଠାରେ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଘୋଷାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତାମିଲର ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ତାମିଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫେଡେରେସି, ଚୋଲା, ପାଣ୍ଡିଆ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ନା, 3 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ କାହାକୁ ହରେଇଥିଲେ? ନା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର, ମଗଧର ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରକୁ ଇଏ ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଗଧର ଥିଲା, ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗରୁ ପଦ୍ମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମଗଧର ଜଣେ ଶାସକ, ସିଏ ଏଇଠାରୁ ଜିନାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜିନାକୁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ କି ଜିନାକୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ଯଦି ପକାଇବେ ଆପଣ ଅଶୋକ ସମୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଜିନାକୁ। ତ ଯେଉଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗରୁ ସେଇ ଜିନାକୁ, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାରବେଳ ଏଇ ଜିନାକୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଣି ପକାଇଥିଲେ ମଗଧରୁ, ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧାର୍ମିକ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କୁମାରୀ ହିଲ୍ରେ ଜୈନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୈନ ମୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ବହୁତ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ବନାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୈନ ମୋଙ୍କମାନେ ରହିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟାକୁ ଥରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।